नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आज आउ एक नुआ भिडियो ओडिशार समस्त चाषी भाई भौणी मानक पई वर्तमान गोटे बहुत बड़ गुरुत्वपूर्ण अपडेट रही। राज्य सरकार तरफ खरीफ धान संग्रह पई चाषी पंजीकरण जहाँकि आरंभ हो सारी। तेणु चलित वर्ष खरीफ ऋतु रे जो चाषी भाई भौणी माने मंडी रे धान बिक्री करने चाहूँगी सेमानक पई वर्तमान जो नुआ नियम करा जाइछि तो आपण माने जानिबा दरकार एवं जो चाषी भाई भौणी माने मंडी रे वर्तमान धान बिक्री करिवे सेमानक पई सरकारक तरफ जो नुआ नियम करा जाइछि एथिरे पूर्व वर्ष जो हिताधिकारी माने बा जो चाषी भाई भौणी माने मंडी रे धान बिक्री करथिले सेमाने आउ जो सरकारकर नुआ नियम अनुसार मंडी रे धान बिक्री करि परिबे नै। यार कारण रही राज्य सरकारक तरफ खरीफ धान संग्रह पर वर्तमान जो नुआ पंजीकरण करा चाषी भाई भौणी मानकर एग्री स्टॉक फार्मर आईडी निहाती आवश्यकता रही। तेणु या आधार करी जदि आमे देखिबा वर्तमान सरकार तरफ खरीफ धान संग्रह करने चाषी भाई पंजीकरण उभय भाग चाषी एवं जो माने निज नाम जमी ना बापा बा जेजेबापा नाम जमी अच्छी सेमानकर जो चाषी पंजीकरण अड़ुआ हबार संभावना रही। तेणु आसतु एथर सरकार तरफ खरीफ धान संग्रह पर चाषी पंजीकरण में कौन कौन नुआ नियम केमिति पंजीकरण हम एवं पंजीकरण केते पर्यंत जाकि आपण माने करि परिबे सबकिछि डिटेल्स आज भिडियो रे आपण माने जानि परिबे। ता पूर्व जदि चैनल को प्रथम थर विजिट करचंती वीडियो को लाइक करिवे, चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल ले सेट कर देबे। तो चलित वर्ष खरीफ धान संग्रह पई पंजीकरण जहाँकि टिके विलंब होइतिला तेणु चाषी भाई भौणी माने बहु जन कमेंट करथुले जे केबे आपण मानकर पंजीकरण आरंभ होबो। फाइनल देखंतु यार डेट मध्य डिक्लेयर हिसाइछि। तेणु सरकार चलित वर्ष खरीफ धान संग्रह पई 1/11/2026 रु 31/3/2026 मध्य परिचालन करा अर्थात जो पंजीकरण आपण माने करिवे पंजीकरण कला परे नवेम्बर 1 तारिख रु 31 मार्च पर्यंत आपण मानकर धान किणा आरंभ होब। तेणु यही अवधि मध्य प्रत्येक जिलार फसल अमलर समय को दृष्टि रखी खरीफ धान क्रय करने संपादन कराजिबो। एही पई चाषी माने सेमानक निकटस्थ अनुमोदित प्राथमिक कृषि समवाय समिति पैक्स किंबा पानी पंचायत रे आगुआ पंजीकरण करिवार आवश्यकता रही। एबे आसंतु जानिबा पंजीकरणर प्रक्रिया कौन रहिबो एवं कौन कौन डॉक्यूमेंट आपण मानकु दबा पई पड़िबो। सर्वप्रथमे देखंतु खरीफ धान संग्रह करिया पई चाषी पंजीकरण 6 अगस्त अर्थात गत काली ठारू आरंभ हो सारी एवं एई जो पंजीकरण आरंभ होईची समस्त आग्रही चाषी माने निकटस्थ समिति गोटे नूतन पंजीकरण फॉर्म संग्रह करी 6 अगस्त रु 31 अगस्त पर्यंत समिति कार्यालय जहाँकि आवेदन पई फॉर्म दाखल करेंगे एवं आम जोटा कि रही ऑफिशियल वेबसाइट www.foododisha.in ले मध्य एही फॉर्म उपलब्ध होबो। तेणु आपण माने सेठू फॉर्म संग्रह करी आपण मानकर समिति रे शामिल करिया पई पड़िबो बा दाखल करिया पई पड़िबो। एबे आसंतु देखिबा जोटा कि रही मोस्ट इम्पोर्टेंट चलित वर्ष धान पंजीकरण पई सरकार तरफ जो नियम करा जाइछि एथिरे देखंतु आपण मानकर आवश्यक कागज पत्र कौन कौन रही ना इच्छुक चाषी माने सेमानक पंजीकरण फॉर्म सहित निम्नलिखित कागजपत्र बा तथ्यर जहाँकि नकल दाखल करेंगे। ता भीतर रही चाषी आधार कार्ड संपृक्त मोबाइल नंबर जदि आपण मानकर अच्छी से मोबाइल नंबर 3 नंबर रही अधिकार अभिलेख खतियान बा जोटा को आम ROR बोली कहूँ बा जमीर पट्टा डिटेल्स बैंक पासबुक्र प्रथम पृष्ठा जमी मालिकों सहमति पत्र जोटा कि भाग चाषी रेकर्डधारी ठारू सहमति पत्र जदि आपण मानक निज नाम जमी ना बा आपण मानकर भाई जॉइंट पट्टा अच्छी सेठी आपण मानकु सम्मति पत्र आनिया पई पड़िबो। तापरे देखंतु 7 नंबर जोटा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चलित वर्ष कृषि रजिस्ट्री संख्या बा एग्री स्टॉक फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन नंबर आपण मानक पाखरे रहिबा निहाती दरकार। ता सहित चाषी पंजीकरण समय आधार भित्तिक KYC करा जिवो अर्थात बायोमेट्रिक KYC आपण माने फॉर्म सबमिट कला परे आपण मानकर जो चाषी माने आवेदन करेंगे से माने फिजिकाली उपस्थित रही निजर आई स्कान करने द्वारा आपण मानकर पंजीकरण हो पार। तेणु 7 नंबर जो ऑप्शन टी रही यहाँ ही वर्तमान समस्त चाषी भाई भाई मानू असुविधार पकई पारे कारण एग्री स्टॉक फार्मर आईडी बिना
ଯଦି ସରକାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରାଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିହାତି ବହୁତ ଜଣ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଜୀକରଣର ଅବଧି କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ଚାଷୀମାନେ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 6 ଅଗଷ୍ଟରୁ 31 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାଖଲ କରିବେ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀମାନେ ସମିତିରେ ପୂରଣ କରାଯାଇଥିବା ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କେଉଁ ମାସ ଏବଂ କେଉଁ ପକ୍ଷରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବେ ତାହା ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫର୍ମରେ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ସମୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚାଷୀମାନେ ବିଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ସମିତିରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିଲେ ସେଠାରେ ଯାହାକି ସମ୍ପର୍କ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଚାଷୀମାନେ ଶେଷ ତାରିଖକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଶୀଘ୍ର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମିତିରେ ଅନୁମୋଦିତ ଫର୍ମର ଦରଖାସ୍ତ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କହିବା କଥା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଆପଣମାନେ ନିଜ ସମିତିରୁ ଫର୍ମ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାଗ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନିୟମ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଭାଗ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା ଆପଣମାନେ କେବଳ ସହମତିପତ୍ର ଆଣୁଥିଲେ, ମାଲିକଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାଗ ଚାଷୀମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲ କରି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ସେଇଟାର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗ ଚାଷୀ ଏବଂ ମାଲିକଙ୍କର ଆଧାର EKYC ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା କେବଳ ଜମି ମାଲିକଙ୍କଠୁ ଆପଣମାନେ ସହମତିପତ୍ର ସାଇନ୍ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଭାଗ ଚାଷୀ ନିଜେ ଯାଇ ଏଠି ସମ୍ମତିପତ୍ର ଦାଖଲ କରି ଫର୍ମ ଯାହାକି ସବମିଟ୍ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ନିୟମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇ ଉଭୟ ଜମିର ମାଲିକ ଏବଂ ଭାଗ ଚାଷୀ 2 ଜଣ ସମିତିରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ। 2 ଜଣଙ୍କର EKYC କରାଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଇସ୍କାନ୍ କରାଯିବ। ତାପରେ ଯାଇ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବା ସରକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟକ୍ ଫାର୍ମର ଆଇଡି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ଭାଗ ଚାଷୀ ଏବଂ ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଏହି ଦୁଇଟି ଯାହାକି ଆଗକୁ ହୁଏତ ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ବହୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଏଗ୍ରିଷ୍ଟକ୍ ଫାର୍ମର ଆଇଡି ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାଗ ଚାଷୀ ଏବଂ ଜମି ମାଲିକର ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥିତି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିପାରେ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ ଏବଂ ଏହା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଫର୍ମ ରହିଛି ସେହି ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ସମିତିରୁ ସଂଗ୍ରହ କଲା ପରେ କେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇପାରିବ ଏ ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ସବୁକିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଗ୍ରିଷ୍ଟକ୍ ଫାର୍ମର ଆଇଡି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଉ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ହୋଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡ଼େଟ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।